Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roland Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang packet tracer connect the physical layer. Jadi, in this activity, you will explore the different options available on internet working device. You will also be required to determine which option provide the necessary connectivity when connecting multiple devices. Finally, you will add the correct module and connect device. Jadi di sini kita akan menyelesaikan si paket tracer ini ya. Note: scoring for this activity is a combination of packet tracer automated scoring and your recorded answer to the question posed in the instruction. See the error, not a valid bookmark self-reference at the end of this activity and consult with your instruction to determine your final score. Oke, kita lanjut instruksinya di sini part 1. Identify physical characteristic of internet working device. Step 1. Identify the management port of the Cisco router. Jadi kita suruh mengidentifikasi si manajemen port di Cisco router. Yang A, click the is router, the physical tab should be active. Oke, kita suruh klik yang is router yang ini. Kita geser, zoom in and expand the window to see the entire router, which management port are available. Di sini kita suruh ngezoom in dan melihat port mana yang available. Oke. Kalau kita bisa lihat di sini, manajemen port yang available ialah ada CLI, ada port, ada gigabyte, ada aux dan konsol. Ini manajemen port yang available itu ada dua, ada aux dan konsol. Step 2. Identify the LAN and WAN interface of Cisco router. Jadi kita di step 2 ini disuruh mengidentifikasi LAN dan WAN interface dari si Cisco router ini. A. Which LAN and WAN interface are available on the router and how many are there? Di sini suruh menjelaskan mana LAN dan WAN interface yang available. Oke, di sini LAN dan WAN interface yang available adalah ini 1, 2 dan 1 gigabit dan 2 gigabit di sini. Jadi ada yang tadi disebutkan. B. Click the CLI tab, press the enter key to access the user mode prompt and enter the following command. Is show IP interface brief. Oke, kita klik CLI tab-nya, lalu kita pencet enter untuk mengaksesnya, lalu kita ketikkan show IP interface brief. Nah, the output verifies the correct number of interface and their destination. The VLAN 1 interface is a virtual interface that only exists in software. Jadi ini adalah output dari interface tersebut, dan VLAN 1 itu adalah virtual interface yang ada di software. Okay. How many physical interface are list? Di sini ada 1 gigabit Ethernet 0/0,
lalu gigabit Ethernet 0 garis miring 1, serial 0 dan serial 0 garis miring 1. Ada 4 physical interface are list. Oke, C. Enter the following command. Oke, kita disuruh memasukkan komen lagi. Show interface gigabit Ethernet 0 garis miring 0. Nah, di sini adalah hasil dari interface gigabit 0 ya. Gigabit Ethernet 0 garis miring 0. What is the default bandwidth of this device? Bandwidth di sini adalah hardware ISN gigabit Ethernet. Oh, ini BW. Bandwidthnya adalah sebanyak 1 juta kilobit. Oke. Lalu lanjut. Show interface serial 0 garis-miring 0 garis-miring 0. Oke. Show interface serial garis-miring 0 garis-miring 0 miring 0. Oke. What is the default bandwidth of this interface? Bandwidth di sini ialah 1544 kilobit. Bandwidth on serial interface is used by routing processes to determine the best path to a destination. It does not indicate the actual bandwidth of the interface. Actual bandwidth is negotiation with the service provider. Jadi bandwidth di serial interface digunakan routing untuk memproses dan menentukan best path mana untuk destination. Step 3. Identify module expansion slot. How many expansion slots are available to add additional module to the IS router? Oke, kita balik lagi sini, kita balik lagi ke physical, lalu ditanya berapa banyak expansion slot yang tersedia untuk menambahkan model ke IS router, additional router. Kalau kita lihat di sini kita punya satu expansion slot yang available ya, satu aja ini nih yang available. Oke, lalu selanjutnya klik switch to how many expansion slot are available. Oke, berarti kita sekarang klik yang switch to berada di sini. Ini adalah switch to. Kita klik, lalu kita lihat ada berapa expansion slot yang available. Kalau di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 expansion slot yang available yang ada di switch to. Oke, lanjut ke part 2. Select correct modules for connectivity. Step 1. Determine which modules provide the required connectivity. Okay. Click IS and then click the physical tab. On the left beneath the modules label, you see the available option to expand the capability of the router. Click each module. A picture and a description display at the bottom. Familiarize yourself with this option. Jadi kita disuruh balik lagi ke IS dan klik physical tab. Nah, di sebelah kiri ini adalah modul-modul label. Oke, betul. Dan ketika kita klik tiap modul ini ada keterangan-keterangan dari masing-masing tersebut. Seperti ini, HWIC strip 1GS strip SPF. Di sini adalah a single wide HWIC with one small form factor pluggable.
atau SFP slot. Nah, di sini ada gambarnya di sebelah kanannya. Lalu yang HWIC strip 2T ini adalah Cisco to port serial high-speed WAN interface card providing to serial port. HWIC strip 4 ESW adalah provide for switching port. HWIC strip 8A adalah provide up to asynchronous EIA strip 232 connection to console port. Okay. Lalu IC cover adalah provide protection for the internal action component. It also help maintain adequate cooling by normaling airflow. Lalu di sini ada GLC strip LH strip SMD. Di sini ialah untuk operation in gigabit Ethernet port of Cisco Industrial Ethernet and Smart Grid Switch and Route. Okay. You need to connect PCs 1, 2, 3 to the east router, but you do not have the necessary funds to purchase a new switch. Which module can you use to connect the 3 PCs to the east router? Jadi di sini kita ingin mengkonekkan si 3 PC ini ke east router. Nah, dari modul yang tadi bisa dipilih yang mana nih? Nah, kalau misalnya kita lihat dari keterangannya, kita bisa menggunakan HWIC strip 4 ESW karena dia menggunakan for switching route, for switching port. Oke. How many hosts can you connect to the router using this module? Nah, kalau misalnya kita lihat ini ada 4 ya, jadi kita bisa connect 4 ke router using this module, 4 host. Klik switch to. Oke, kita balik lagi ke switch to. Oke. Which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3? Oke, dari switch to ke switch 3 ya. Di sini kita menggunakan modul yang mana? Yang menggunakan gigabit optical ya. Kalau gigabit optical berarti yang ini dia menggunakan switch NM1FGA karena dia ada tulisannya the single port Cisco Gigabit Ethernet Network Module provide Gigabit Ethernet Optical Connectivity for Access Router. Oke, lanjut step 2. Click the is and attempt to insert the appropriate module from step 1A. Modules are added by clicking the module and dragging it to the empty slot on the device. Oke, berarti kita klik is dan kita insert the appropriate module from step 1A. 1A itu adalah untuk mengkonekkan PCS 1, 2, dan 3. Kita klik modulnya, lalu kita tarik ke tempat slot yang kosong. Di sini keluar tulisan cannot add a module when the power is on. Oke. Nah, di sini the cannot add a module when the power is on message shall display. Oke, ya muncul. Interface for this router model are not hot swappable. The device must be turned off before adding or removing module. Click the power switch located to the right of the Cisco logo to turn off is. Insert the appropriate module from step 1A. When done, click the power switch to power up is. Oke, berarti kita di sini suruh mematikan dulu. Nah, dia ada tombolnya di sini. Klik mati. Jika mati, kita baru memasukkannya. Oke, berhasil kita masukkan. Tidak ada pesan peringatan seperti tadi. Lalu kita nyalakan kembali dan berhasil. If you insert the wrong module and need to remove it, drag the module down to its picture in the bottom right corner and release the mouse button. Jadi katanya kalau misalnya kita salah nih masukin ke sini, nah kita mau menghilangkan, kita tinggal drag kembali, drag ini kembali ke gambarnya semula yang ada di sebelah kanan ini. B. Using the same process, insert the module that you
identified in step 1B into the empty slot furthest to the right in switch 2. Oke, berarti kita sekarang ke switch 2. Lalu menggunakan 1B gigabit optical, berarti kita pakai yang FGA ini. Jangan lupa kita zoom in. Lalu jangan lupa kita matikan. Lalu kita insert. Oke. Lalu kita nyalakan kembali. Oke, berhasil ya. Ya, di sini berhasil. Use the show IP interface brief command on switch 2 to identify the slot in which the module was placed. Oke, berarti kita ke CLI nya lagi, kita enter, lalu ketik show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa lihat di slot mana si yang tadi kita masukin, modul yang tadi kita masukin, dia berada di slot yang paling akhir karena dia berurutan dari yang sebelumnya lalu ke slot paling akhir, yaitu gigabit Ethernet 5/1. Oke, lanjut, kita close dulu. Part 3, connect device. This may be the first activity you have done where you are required to connect device, so you may not know the purpose of the different cable type. Use the table below and follow this guideline to successfully connect the device. A. Select the appropriate cable type. B. Select the first device and select the specific interface. C. Click the second interface and select the specified interface. D. If you have connect to device, you will see your score increase. Oh, jadi kalau misalnya kita benar, maka skor di sini akan naik, atau yang completion ini mungkin ya yang 0%. Oke, di sini ada perintah-perintahnya nih. Kalau misalnya kita lihat. Oke, ini adalah perintah-perintah yang bisa kita lakukan. Example, to connect is to switch 1, select the copper structure cable type, click is and choose gigabit Ethernet 00, then click switch 1 to choose gigabit Ethernet 01. Your score should now be 4 to 55. Sorry. The device is nih ya, interface gigabit. Oke, klikkan, kita pilih kabelnya dulu di sini, klik connected, terus kita suruh pilih kabel type-nya copper strike through. Ini adalah copper strike through, kita pilih, klik dari is, lalu pilih gigabit Ethernet 00, lalu kita konekin ke switch 1. Oke, lalu interface-nya gigabit Ethernet 01. Oke, lalu yang selanjutnya kita menggunakan yang sama, lalu ke switch 4. Oke. Dia menggunakan gigabit Ethernet 01 ke switch 4 ke 01. Lalu ke PC 1 dia menggunakan copper structure juga, dari is menggunakan fast Ethernet 010 ke PC1 fast Ethernet 0. Lalu yang selanjutnya, yang keempat ialah dari is pakai fast Ethernet 011 ke copper strike through ke PC2 fast Ethernet 0. Dan selanjutnya pun sama, menggunakan copper strike through dari fast Ethernet
012 ke PC3 versi Ethernet 0. Oke, lalu yang switch sekarang. Yang switch ini dari switch 1 ke PC4. PC4 ada di bawah. Dia menggunakan copper structure. Switch 1 versi Ethernet 01 ke PC4 versi Ethernet 0. Then switch 1 versi Ethernet 02 to PC5 versi Ethernet 0. And then switch 1 versi Ethernet 03 to PC6 versi Ethernet 0. Lalu selanjutnya switch 4 gigabit Ethernet 02 menggunakan copper crossover. Copper crossover ialah yang titik-titik ini ya, dia ke switch 3, dari switch 4 ke switch 3, berarti dari sini ke sini ya. Oke. Copper crossover dari switch 4 gigabit Ethernet 02 ke switch 3 gigabit Ethernet 31. Oke. Lalu switch 3 ke switch 2 menggunakan fiber. Oke. Ini adalah fiber dari switch 3 gigabit Ethernet 51 to switch 2 gigabit Ethernet 51. Oke. Lalu gunakan switch dari switch 2 ke PC7 menggunakan copper stroke. Oke, kita balik lagi ke copper stroke dari switch 2 ke PC7 pas Ethernet 01 to PC7 pas Ethernet 0. Lalu sama juga pas Ethernet 11 to PCH pas Ethernet 0. Lalu yang terakhir switch to pas Ethernet 1 to PC9 pas Ethernet 0. Oke, lalu lagi switch to dia menggunakan copper stroke juga ke access point. Dari ini menggunakan gigabit 31 to access point port 0. Lalu from east adalah ini to west. Oke, menggunakan serial DCI. Serial DCI ini dia yang garis merah yang ada gambar waktunya, yang ada gambar jamnya. Dari east serial 000 to west serial 000. Oke. Sudah selesai semua. Kita bisa lihat di sini completionnya sudah 100% ya. Lanjut lagi kita ke part 4, check connectivity. Oke. Check the interface status on is. Kita suruh cek status on is. Klik CLI tab, enter the following command. Show interface. Kita enter dulu. Udah keluar. Show IP interface brief. Enter dan disuruh compare the output to the following. Kita suruh mengcomparekan bahwa apakah sama dengan yang ada di sana. Kita bisa lihat apakah sama. Ya, IP-nya 172.3011 dia sama.
gigabit Ethernet. Lalu gigabit 013111 sama. Oke, up serial 001 down. Oke, serial 001 down. Oke, kita lihat sudah match ya, ini udah sama antara yang ada di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Ini kita lihat CLI-nya. If all of the cabling is correct, the output should match. Oke, sama ya berarti. Kita lanjut ke step 2. Klik the laptop and select the config tab. Select the wireless 0 interface. Put a check in the box label on next to the port status. Within a few seconds, the wireless connection should appear. Oke, berarti kita disuruh ke laptop. Laptop ini berada di bawah sini. Ya, kita disuruh klik, lalu masuk ke config tab-nya di sini, lalu masuk ke interface-nya. Nah, di sini ke wireless 0-nya. Kita cek di sini dia suruh mengklik on. Di sini masih matikan, kita klik on. Oke, berhasil. Via second wireless connection should appear. Oke, kita lihat ya, di sini terlihat logonya, ada logo wireless ya. Logo wirelessnya aktif dari laptop access point. Klik the desktop tab of the laptop. Kita klik desktop di laptopnya. Klik on the web browser icon to launch the web browser. Klik web browsernya, muncul. Enter the www.cisco.pka in the URL box and click go. Okay. The page should display Cisco Packet Tracer. Kita coba www.cisco.pka. Lalu klik go. Hostname unresolved. Oke, di sini kita tidak muncul ini www.cisco.pka-nya. Jadi ada hostname yang masih tidak bisa. Kita lihat dulu. Muncul ini ternyata, welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Oke, berhasil ya. Tadi nggak tahu kenapa, tapi yang ini sekarang berhasil. Dia welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Mungkin agak lama kali ya. Click the tablet PC and select the config tab. Select the wireless. Oke, klik tablet PC yang ini dan select config tab. Klik config tab, lalu wireless 0. Lalu melakukan hal yang sama, kita klik on. Oke. Lalu untuk beberapa saat detik udah terbuat IP-nya. Oke. Lalu klik desktop, kita cek lagi, repeat the step in step 2B to verify the page display. Jadi kita gunakan yang sama, www.cisco.pka, kita go. Hostname unresolved, masih sama ya, mungkin kita harus tunggu sebentar. Oke, ini sudah keluar nih file gateway dan DNS-nya. Oke, sudah bisa ya ini. Cisco Packet Tracer, welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Oke, sama seperti tadi ya. Oke, kita berhasil berarti. Step 3, change the access method on the tablet PC.
Oh iya, tadi sebelumnya ketika connect wireless sama ya seperti yang tadi, dia ada akses wirelessnya di sini dari antara tablet PC dan access point. Tab 3, change the access method of the tablet PC. Click the tablet PC and select the config tab. Select the wireless 0 interface. Uncheck the box labeled on next to port status. It should now be clear and the wireless connection will drop. Oke, berarti kita balik lagi config wireless 0, terus uncheck the box yang tadi kita uncheck. Udah uncheck, kita bisa lihat di sini hilang wireless connectionnya. Klik the 3G 4G cell 1 interface, 3G 4G cell 1 interface. Oke. Lalu put check in the box label on next to port status. Within a few seconds a cellular connection should appear. Oke, kita klik on di sini. Lalu di sini belum muncul. Baik. Oh, di sini sudah muncul. Ialah di sini ada hubungan antara cell tower dan tablet PC ya, karena tadi kita sudah menggunakan 3G 4G cell 1 interface. Repeat the process of receiving web access. Oke, kita balik lagi setelah connect, lalu kita klik desktop lagi, kita klik stop dulu, terus kita klik go. Apakah berhasil? Sepertinya sudah berhasil ya ini. Cisco Packet Tracer sudah welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Oh, ini baru muncul nih. Aku lagi. Sudah berhasil ya. You should not have both the wireless 0 interface and 3G 4G cell 1 interface active at the same time. This may cause confusion to the device when attempting to connect to some resource. Jadi antara wireless 0 dan 3G 4G cell 1 itu tidak bisa aktif berbarengan. Ya, salah satunya. Oke, step 4. Check connectivity of the other PCs. All the PCs should have connectivity to the website and each other. You will learn to use connectivity testing in many upcoming labs. Jadi harusnya sih semua PC yang ada di sini tadi dia sudah bisa connect ke website ya. Kita cek ke PC 1, kita klik desktop, web browser, kita akses yang tadi www.cisco.pka, kita klik go. Oke, berhasil ya, benar. Lalu kita cek PC 7, desktop, web browser, kita lakukan hal yang sama, ketika go. Oke, muncul dia ya. Oke, berarti berhasil nih. Semua PC-nya sudah connectivity to the website sudah berhasil semua. Oke, completion juga di sini sudah 100%. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.